pito dala dahon, dala lawas, Ay, o dahon, dala gamot. Atong dulitang dahon. Muna siya nalaya lang ni siya pero ang sambag-sambag makita nato sa Mura siya og sa dahon sa sambag. palibot sa atong panimalay daghan ni siya. Mo ni siya. Tambal sa kidney stone. Aniya. Salamat sa mga solid supporters o bag-ong nag-support karon mga guys no. Ang kining sambag-sambag na gwapo kini siya og benepisyo kay tambal kini siya sa usa ka kidney stone sa mga tawo nga naay sakit sa usa ka UTI no. Kidney stone. Once nga imong lawas adunay kidney stone, dili gid ka makatulog o paglisod ka sa paglihok-lihok tungod sa kasakit sa imong kilid. Ang pamaagi nini mga guys, pito ka sambag-sambag imo ni siyang hugasan ug maay mga guys, kinahanglan limpyo ang pagpamaagi sa pagtambal. Pito dala dahon, dala lawas, Ay, o dala gamot. Atong dulitang dahon. Mo ni siya nalaya lang ni siya pero ang sambag-sambag makita nato sa Mura siya og sa dahon sa sambag. palibot sa atong panimalay daghan ni siya. Mo ni siya tambal sa kidney stone. Ani mga guys no, ayuhon nimo paghugas no, ang kwan imagination nga siya na ayo paghugas kay naami karon sa farm mga guys no, kamo na mo sabot kini usa lamang kini ka propaganda no. Ang pito ka lawas sa sambag-sambag butangan nimo sa tulo ka baso nga tubig no, tulo ka cup nga tubig. Grabe ka init mga guys. Tulo ka cup nga tubig. Pagkahuman mga guys no, imo siyang ilunod imong pabukalon hantod mo ito siya sa duha ka baso na lang mga guys no. Imo siyang ilunod pabukalon. Tambal sa kidney stone no, di na basta-basta no. Once nga mulitok tag kidney stone kana siya bato-bato na gina siya dito sa ilalom sa imong kidney. Delikado kay na mga guys no, kay once nga mulunod na kinabuhi ang kapalit niya ana. Busa mga managana ta nagdaan mga guys. Kung wa tay ka-afford matug doktor, arita sa herbal kay ang herbal mo ay pinaka the best ug walay side effect. Pag human mga guys no, imagination nga kana siya ni kulo na og duha na lang katasa ang nabilin mga guys. Ato siyang imnon buntag udto hapon sa human og kaon. Mas epektibo kuno ni siya kun human ag kaon nimo siya imnon, no? Duha na lang kabasa mga guys no, sa tulo ka tasa. Imnon buntag udto o before ka matulog. Tambal sa kidney stone. Ini si Richard Gomez, like, follow and share. Richard Gomez TV.